much more liberty. So that এই পরিপ্রেক্ষিতে much more liberty, and the democracy and liberty are completely each other, complementary each other. पूरा परिपूरक, परस्पर परिपूरक, democracy and liberty. Number 1 point. Number 2 is Declaration of Fundamental Rights. You see the dictatorship government, the heroes of the dictatorship government is Hitler, Mussolini. There is no fundamental rights. Monarchical form of government, Rajatantra Shasan, Raja Jodi Shasan Kurchi, there is no fundamental rights. In democratic form of government, there is fundamental rights. You can enjoy the liberty. A declaration of fundamental rights in the constitution of the state is an important safeguard of individual liberty. Constitution जो safeguard देची fundamental rights, that is the safeguard of the liberty. Constitution, Indian Constitution, fundamental rights देची. That is the fundamental rights is the safeguard of liberty. ठीक है जी. Such rights impose certain limitations on the powers of the government. The government cannot change them easily, and these fundamental rights are protected by the court of law. Fundamental rights are protected by the court of law. तुम्हारा स्वाधीनता अधिकार क्षुण्ण है. You can apply Supreme Court by appellate jurisdiction. आवेदन मूलक क्षमता माध्यम रे मौलिक अधिकार क्षुण्ण हेले व्यक्ति विशेष किंबा भारतर नागरिक किंबा भारतर भोटर्स सुप्रीम कोर्ट रे आवेदन करबे. दैट इज द डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स तुमको डिक्लेरेशन देची, सूचना देची. Though your fundamental rights hampered during the period of normal period, you can apply Supreme Court through appellate jurisdiction, आवेदन मूलक क्षमता, so that the government cannot change them easily, and these fundamental rights are protected by the court of law. Protected by the court of law, according to Indian Constitution. Fundamental rights is protected by the court of law. Number 3 is independent judiciary. Independent judiciary. The thought of the various philosophers, Western political thought you see, or you see the Indian political thoughts. Various philosophers, they are in Indian political thought, Ram Manohar Roya, Raja Rammohan Rai, Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose. Western political thought, Hegel, Plato, Aristotle, Machiavelli. एंकर थॉट टा कौन अछि ना डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, क्षमता विकेंद्रीकरण, क्षमता को विकेंद्रीकरण करा. द थॉट ऑफ द महात्मा गांधी, डिसेंट्रलाइजेशन पावर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्थात लोक को पाखु क्षमता जीव. स्थानीय स्वायत्त शासन है. स्थानीय स्वायत्त शासन न भित्तिभूमि कौन, उद्देश्य कौन, व्हाट इज द एम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? दैट इज आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान रो 40 धारा. नंबर 2 इज द रिपोर्ट ऑफ बलवंत राय मेहता कमिटी, से गोटे रिपोर्ट. नंबर 3 इज द ड्रीम ऑफ महात्मा गांधी, राम राज्य.
को भित्ति करी गोटे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट प्रचलन है कौन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी यू सी स्टेट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट सेंट्रल लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट स्टेट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट केंद्र तालिका राज्य तालिका जुग्म तालिका वर्णना करा जायछि किए को विभाग रे आईन प्रणयन करिवो रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का प्रणयन है लिखित संविधान किए क्यों विभाग रे आईन प्रणयन करिवो जुग्म तालिका विषय रे बोथ गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आईन प्रणयन करि परिबे किंतु केंद्र सरकार आईन बलवत्तर दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ठीक है देखिबा इंडिपेंडेंट जुडिशियरी गवर्नमेंट हैव थ्री ऑर्गन्स सरकार रो तीनोटी अंग अछि वन इज लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर टू मेक लॉ आईन प्रणयन कर बा आईन प्रणयनकारी संस्था लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूट द लॉ आईन टाको कार्यकारी कर and judiciary department what is the role of judiciary department to interpret the law आईन को तर्जुमा करे whether the law is right or wrong so that totally separate संपूर्ण भावे भिन्न आईन को क्षमता दिया जाए कोर्ट को क्षमता दिया जाए आईन प्रणयनकारी संस्था के पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट लोकसभा एंड राज्यसभा पार्लियामेंट गोटे आईन प्रणयन कला आईन प्रणयन कला परे बर्तमान पार्लियामेंट बड़ ना सुप्रीम कोर्ट बड़ किए बड़ हेलो राजश्री सुप्रीम कोर्ट that is limited judicial review a bill passed a law bill nahi law a law passed by the parliament which is unconstitutional or संविधान को जदि हेतिबो it is cancelled by the supreme court संविधान प्रणीत संसद प्रणीत कौनसी आईन यदि अणसांविधानिक होता है ताहले सुप्रीम कोर्ट ताको रिजेक्ट कर दे पारिबो तेणु ए क्षेत्र रे सुप्रीम कोर्ट ही दी बेस्ट अर्थात ताको इंडिपेंडेंट पावर दे देछि इन दिस कनेक्शन in this connection we see in Indian constitution that is independent judiciary संपूर्ण भावे निरपेक्ष भावे स्वाधीन न्यायालय an independent and impartial judiciary is an essential for what for safeguard of liberty इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल स्वाधीन एंड निरपेक्ष स्वाधीन एवं निरपेक्ष विचार विभाग आवश्यकता रही टू सेफगार्ड ऑफ द लिबर्टी ओनली वन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी कैन प्रोटेक्ट द राइट एंड लिबर्टी ऑफ द पीपुल्स अगेंस्ट द encroachment rights and liberty of the peoples only किए रक्षा करि परिबो ना जुडिशियरी डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट जुडिशियरी जोटा कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रही इन मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किंग कैन डू एनीथिंग he make law he interpret the law he execute the law
ରାଜା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରେ, ନ୍ୟାୟିକ ଦଣ୍ଡ ଦିଏ, ଆଇନଟାକୁ କ୍ଷମତାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରେ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେ। ସେଠି ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଶୋ। ୟୁ ସି ଦି ଡିକ୍ଟେଟରସିପ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ। ଜଣେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସକ, ସେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରେ, ଆଇନଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଆଇନଟାକୁ ତର୍ଜମା କରେ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସେଇଠି ଲୋକମାନେ not giving their natural justice, ପ୍ରାକୃତିକ ନ୍ୟାୟ ସେଠି ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, because there is one man show. In democratic government there is impartial and independent judiciary to safeguard of your liberty, safeguard of fundamental rights of the peoples, of the citizen of India. ଭାରତର ନାଗରିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ safeguard କରେ ଆଇନ, liberty and fundamental rights. ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ ମୂଳକ କ୍ଷମତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ to get their liberty, equality and justice and fundamental rights. Number 3 is separation of power. କହୁଥିଲି डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, क्षमतार विकेंद्रीकरण, सेपरेशन ऑफ पावर, क्षमतार विकेंद्रीकरण। क्षमता दिया जाइए तीनटा क्षमता, सेंट्रल लीड, स्टेट लीड, कनकरेंट आईन प्रणयन करेंगे, निज विभाग भितर आईन प्रणयन करेंगे। लोक मान पाखु क्षमता दि जाइए, कौटी दि जाइए ना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पुनश्च दुई भाग में विभक्त, वन इज अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, another is rural local self-government. Urban local self-government divided into 3 parts. One is corporation, number 2 is municipality, number 3 is NSC by notified area council. Similarly, rural local self-government divided into 3 parts. In village level there is Gram Panchayat, in block level there is Panchayat Samiti, in district level there is Jila Parishad. Totally separation of power. Khamata from president to villages, Rashtrapati to Gaara Lokomanak, they elect the ward member of the Sarpanch, ward member, Sarpanch and Samiti Sabha and Jila Parishad member. They elect various leaders in Panchayat level, ward member, Sarpanch, BDC, block, Jila Parishad chairman, Jila Parishad member. So that separation of power, they solve their problem locally. They solve their problem within their limitations. They solve their problem within the framework of the constitution. संविधान नियम अनुसार सेमान करो प्रॉब्लम टाक सेमान सॉल्व करी. There is no headache. गोटे गाँव गोटे रास्ता भांगला बा घरटा पोड़ी गला. The person goes to the sarpanch, goes to the ward member, not goes to the BDO and तहसीलदार. गोटे दूरता अच्छी एवं तांको पाखे वर्कलोड अच्छी. सरपंच से देला फास्ट एड, तापरे तो कौन करी बंद भांगला माटी पके. So that the people separation of power is regarded as an important safeguard of the liberty. Separation of power is the important of safeguard of the liberty. Liberty को safeguard करुची के separation of power. Separation power is regarded as an important safeguard of
liberty, three organs of the government, legislature, executive and judiciary. ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି, three organs of the government, legislature, executive and judiciary, totally separate. Totally separate. They make law. Executive, legislative department, that is the controlling organization. Control kariba, नियंत्रणकारी संस्था. Controlling organization, ଆଉ ଗୋଟେ field organization. Legislature to make law, ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରେ. What is the duty, what is the work of the legislature? To make law, ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରେ. What is the duty of the executive? To execute the law, ଆଇନଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେ. What is the duty of the independent judiciary, impartial judiciary? ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟାଳୟର କାମ କ'ଣ? ନା interpret the law, whether law is right or wrong. ଆଇନଟା ଠିକ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି. Power shall be checked by the power so that liberty of the people can be safeguarded. Power should be checked by the judiciary department. The ଆଇନଟା ପ୍ରଣୟନ ହେଇଛି, ଏଟା ଠିକ ହେଇଛି ନା ଭୁଲ ହେଇଛି. Either law is right or wrong. It is checked by the judiciary department, that is judicial review. So that peoples, the citizens, the voters, gave their justice, gave their liberty to flourish their personality. ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ, ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନର, ତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲିବର୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ, ସେପାରେସନ ଅଫ ପାୱାର ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ. ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଇଜ ରୁଲ ଅଫ ଲ, ଆଇନର ଶାସନ. ରୁଲ ଅଫ ଲ, ଇକ୍ୱାଲ, ସେୟାର ଟୁ ଅଲ୍. ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ନାରୀ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଧନୀ ଗରିବ ସମସ୍ତେ ସମାନ. In democratic form of government, you see all are equal before the law, all are equal, ସମସ୍ତେ ସମାନ. Rule of law is the another safeguard of liberty, another safeguard of the liberty. Rule of law ensure equality before the law, equal protection to law for the people, equal protection, ସମସ୍ତକୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ rule of law in democratic form of government. It prevents misuse of power. It prevents misuse of power, କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା. କିନ୍ତୁ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ମୋଟୋ ହେଲା ପାୱାର କରପ୍ଟସ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି, ପାୱାର କରପ୍ଟସ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି. କ୍ଷମତାର ଗୋଟେ ଧର୍ମ ହଉଛି ପାୱାର କରପ୍ଟସ୍. ଦୁର୍ନୀତି ମାନେ କ୍ଷମତା ହେଲେ ଦୁର୍ନୀତି ହବ. ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ପାୱାର କରପ୍ଟସ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି, ଅଧିକ ଯେତେ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ହବ ସେତେ ଅଧିକ ଦୁର୍ନୀତି କରିବ. So that still then it prevents the misuse of power. Rule of law prevents the misuse of power, କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର. Rule of law also prevents the discrimination among the person in ground of sex, race, ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ. Prevents discrimination. You see, during the period of before 30 years, there is ଆଫ୍ରିକାରେ କ'ଣ ଥିଲା? କଳା ଗୋରା, କଳା ଲୋକକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବେନି. ଭାରତବର୍ଷରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଛୁଆଁ ଛୁଆଁ ମନୋଭାବ, ଜାତି, କାଷ୍ଟିଜିମ୍, ଧନୀ ଗରିବ, ଏବେ ସମସ୍ତେ ସମାନ. କାଷ୍ଟିଜିମ୍ ଉଠିଗଲାଣି ପ୍ରାୟତଃ, ଆଉ ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ବି ଚାଲିଲାଣି.
इट इज एवं सरकार प्रोत्साहन देलानी भी इंटरकास्ट मैरिज को. It is the rule of law. It gives equal rights and opportunity to all citizens. Equal rights and opportunity. Equal rights and opportunity to all citizens according to their educational qualification. तुमर शिक्षागत योग्यता अनुसार तुमको अपॉर्चुनिटी मिलिबो, इक्वल अपॉर्चुनिटी. पुरुष को जतिक मिलिबो, गोटे नारी की सेतिक मिलिबो, महिला को सेतिक मिलिबो. They are go ahead. ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ପଳେଇଲେ. Every citizen is entitled to same liberty as other. प्रत्येक व्यक्ति विशेष अन्य मानक परि लिबर्टी पाइब, समानता पाइब, स्वतंत्रता पाइब. एंड नेक्स्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. सेपरेशन ऑफ पावर कहली, एटी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, क्षमतार विकेंद्रीकरण. अनदर पॉइंट, क्षमता को विकेंद्रीकरण कर दिया जाए. जनक हाथ में समस्त क्षमता नहीं. चीफ मिनिस्टर से मिनिस्टर मंत्रिमंडल को तीन भाग व्यक्त कर, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर. दे मेक रूल इन वेरियस डिपार्टमेंट्स. निज डिपार्टमेंट रे आईन प्रणयन कर सेपरेशन पावर क्षमता को विकेंद्रीकरण कर. दैट इज नॉट वन मैन शो. जनक हाथ मुठार समस्त क्षमता नहीं. अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर राइज टू डिक्टेटरशिप. यदि क्षमता केन्द्रभूत रहा, केन्द्रीभूत हो रहा, एकछत्रवाद आड़क देश. ये संविधान कहूँ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. क्षमता को विकेंद्रीकरण कर. विकेंद्रीकरण करवाटा ठीक ना भूल? हेलो प्रियंका, क्षमता डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज द नोबल सालिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक ना भूल? सर क्षमता विकेंद्रीकरण हेबा ठीक. ठीक केमती ठीक? Sir, it promotes grassroots level of democracy. वर्कलोड कमिबो, लोक आईन टा को ठीक रे पाइबे. तुम घर कोठी? हेलो यस सर. कोठी घर कोठी? सर कटक. कटक रे तम घरे कार बाहाघर होईची? नो सर. हाँ कि ना? ना सर. मन करतु गोटे एग्जांपल दिया गला डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. क्षमताटा विकेंद्रीकरण आमे किमिति करिबा. बाहाघर, बाहाघर रे मुख्य किए? बापा. बापा कौन बुझिबो? बाहाघर फंक्शन कौन? बाहाघरटा स्थिर हबो, गोटे भोजीटे हबो, आ गोटे ऑर्नामेंट किना हबो, आ गोटे ड्रेस मटेरियल्स किना हबो. एतिक तो प्राय फंक्शन. एतिक जदि जणे लोक करिवो तापर प्रेशर हबो ना नहीं? यस सर. यस सर. इटे को हमें डिसेंट्रलाइजेशन कर दबा. क्षमताटा एतिक क्षमता को विकेंद्र कर दबा. मामू से भोजी दायित्व नहीं गला, बहु से परचेज ऑफ ऑर्नामेंट्स एंड ड्रेस मटेरियल्स नहीं गला. लगी भाई गोटे बरर रिसेप्शन, बैंड पार्टी इत्यादि इत्यादि नहीं गला, प्रोसेसन नहीं गला, सरला. दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. क्षमता को विकेंद्रीकरण दिया गला. बापा आराम रे रहला, बापा अल्प किसी कामटा निजे तुले दे. दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. क्षमतार विकेंद्रीकरण कर दिया हला. प्रोफेसर लास्की said that the more spread the distribution of power in the states, the more decentralization is character. Decentralization of character. लास्की कहूँ जिते क्षमता विकेंद्रीकरण करा जीवो तार सुफल, तार यूटिलिटी, तार मेरिट्स गोज टू पीपुल्स ऑफ इंडिया. लोक माने पाइबे.
The more like than the jealous for freedom. Jealous, it's ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେପାରେସନ ଅଫ ପାୱାର ବା ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ଅଫ ପାୱାର କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣର ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ୱେଲ୍ କିଟ୍ ପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମ ୱେଲ୍ ପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେयर इज मल्टी पार्टी सिस्टम बहुदलीय शासन व्यवस्था राजनीतिक दल कईटा ना वन पार्टी सिस्टम बाई पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया देयर इज मल्टी पार्टी सिस्टम बहुदलीय शासन व्यवस्था ये बहुदलीय शासन व्यवस्था ऑल वेल इन पार्टी सिस्टम इज एसेंशियल फॉर द सेफगार्ड ऑफ द लिबर्टी थ्री शुड बी पार्टी इन पावर well kint responsible for the opposition ke who are they a political party after general election a political party in majority group came to the power form the government साधारण निर्वाचन परे गोटे संख्यागरिष्ठ राजनीतिक दल क्षमता को आसे एवं सरकार गठन करे ताकु जाए सरकारी दल दोज हु नॉट एबल टू रीच द मैजिक नंबर बिलोंग्स टू ऑपोजिशन पार्टी जे मैजिक नंबर छुई न पारे से रहिले विरोधी दल ही क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट इन कंस्ट्रक्टिव वे से सरकार को समालोचना करे किमती गठनमूलक भूमिका So that is, he is known as opposition party. Another is, the opposition parties should be always constructive, responsible for the protection of the people's liberty. Still then, Sarkar Dala achi, still then opposition party, protection, responsible for the safeguard and protection of the liberty of the people. That is the point. That is the matter. Both party in power and opposition party also responsible for the safeguard of the liberty of the human beings or voters or citizens of the India. ठीक है। Next number is social and economic security. सामाजिक एवं अर्थनैतिक निरापत्ता लिबर्टी दब बिकॉज वी बिल्ड ए गवर्नमेंट आम गोटे सरकार गठन कर सरकार हमको प्रतिश्रुति दे टू कीप दैट प्रॉमिस टू कीप द प्रॉमिस ऑफ द वोटर्स गोटे रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट गोटे दायित्वशील सरकार तो दायित्व रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्मेशन रूल्स फॉर्मेशन लॉज फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टेट एंड पीपल राज्य पाई लोक मानक पाई गोटे सुंदर कार्यक्रम आईन प्रणयन करे सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज आल्सो एसेंशियल फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ लिबर्टी मैं जब लिबर्टी की देखिबा आई हैव नो मनी माय पॉकेट इज टू कोल्ड मु कौन एंजॉय करी लिबर्टी की मो पॉकेट तो ठंडा so that government provides jobs according to their qualification provides work to laborers they earning government is a welfare state provides shelter clothing education facilities free health sector गवर्नमेंट गोटे सरकार दौनी केते वर्ष पर्यंत मागणा शिक्षा कोड दौनी हेलो केते वर्ष पर्यंत मागणा शिक्षा दउची सरकार सर 6 रु 14 वर्ष पर्यंत 6 रु 14 माने प्रथम श्रेणी रु 14 वर्ष पर्यंत 14 पर्यंत के दउची सरकारी शिक्षा अनुष्ठान रे यस सर the peoples goes to
private institutions. People goes to private सरकारी अनुष्ठान को कहीं जाना. The government gives fooding to the students of the government schools. किसी खाद्य दौची ना नहीं अंडा दौची भात डालमा दौची कौन से Yes, sir. हाँ दौनी नहीं ड्रेस Yes, मटेरियल्स sir. दौची फ्री बुक पेन्स दौची. Why? Now our constitution said that welfare state, democratic welfare state, the law for the betterment of the people. आमे काहाकू कॉन्सेप्ट कौन ना माने एराडिकेशन ऑफ इलिटरेसी कॉन्सेप्ट कोठी ना अशिक्षा दूर करिबा आमे समथिंग पाठुआ करिबा. इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू Sir. हेलो ସେଟାର କନସେପ୍ଟ ହଉଛି ଅନାହାରରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗଉଛି 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ. ଅନାହାରରେ କାହିଁକି ଆମେ ରହୁଛୁ ବିକଜ we came under BPL line poverty line. ଅନାହାର ପାଇଁ ତ ଲୋକ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଦଉଛି provides rice wheat various materials to survive our life. ଯିଏ ମରି ଯାଉଛି ତା ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କରୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଚାଉଳ ଦଉଛୁ ଇଏ ଦଉଛୁ ସେ କୋଉଠି ତ ରୋଗରେ ମରିଗଲା. ଯେହେତୁ ଆମର ପିଲା ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ लोभ देखेले दे केम टू दी स्कूल्स कौन ना यू गेव फूडिंग यू गेव ड्रेस यू टेक ड्रेस यू टेक ये कौन सेटा पेपर मटेरियल्स बुक्स इत्यादि तुमको अंगनवाड़ी दी तुम घर आनीब ये सब कमटा करा कहीं ना एरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी आम भितर आम तो संपूर्ण भाव इलिटरेसी अच्छु क्या आप भोटिंग बिहेवियर कर कास्ट आवर भोट इन सिंबल से सिंबल टा केबे हटेबा ईवीएम आसिला किंतु से सिंबल भी अच्छी इलेक्ट्रॉनिक भोटिंग मशीन प्रचलन भारत वर्ष रे स्टील एंड सीमेंट सिंबल कंटिन्यू कर तेणुकर पिला गोटे सहनशीलता बा सृजनशीलता दिगरे स्कूल को आनी खाद्य देई रिक्रिएशन माध्यम रे किछि खेलना देई पाठ पढ़ेई पुणी बैक टू देयर पैविलियंस और होम तांको घर को छाड़िबा सरकार गोटे नैतिक कर्तव्य. से एराडिकेशन मुख्य उद्देश्य कॉन्स्टिट्यूशन कौन कहूँ ना एराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड एराडिकेशन ऑफ इलिटरेसी अशिक्षा दूर करवा दारिद्र्य दूर करवा एटा अशिक्षा दूर कला एवं अप टू 14 वर्ष बंद एवं जो मैंने लेफ्ट आउट होती से आनिक पढ़ौला. भारत वर्ष रे या पूर्व ये कौन चलती नॉन फॉर्मल एजुकेशन बा अंगनवाड़ी केन्द्र क्या या पूर्व चलुला आडल्ट एजुकेशन प्रौढ़ शिक्षा आडल्ट प्रौढ़ कौन केमती ना प्रौढ़ माने वयस्क लोक माने जो माने बिल बाड़ी की जाइछन्ती बेपार को जाइछन्ती आसिकिनी इवनिंग टाइम रे तांको लंठन लाइट इलेक्ट्रिक दिगला से गोटे स्कूल है से राति पढ़े से आसिले ना कंप्लीटली फेल्यूर आडल्ट एजुकेशन इन इंडिया कंप्लीटली फेल्यूर ताकू बंद करी आमे गोटे सर हाँ एटा कोन टाइम रे हेतिला हाँ हेतिला 20 वर्ष तळे हेतिला आडल्ट प्रौढ़ शिक्षा बा आडल्ट एजुकेशन चला जो इंदिरा गांधी मिनिस्टर बेले हेतिला 20-25 वर्ष तळे आडल्ट सेटा जते बेले फेल्यूर हैला आमे गोटे कौन है ना अंगनवाड़ी शिक्षा केन्द्र गोटे अंगनवाड़ी कोटी गोटे पुरुष लोक अच्छी कि अंगनवाड़ी शिक्षा केन्द्र जन शिक्षक पुरुष लोक अच्छी नो सर नहीं कहीं नहीं गोटे स्त्री लोक जी स्नेह तार पिलांको आनिबा घर आनिकिनी छाड़िकिनी पिलां करिवो से जने टीचर पाखरे शिक्षक पाखरे सेति मिलिबो नहीं तेणुकर अंगनवाड़ी टीचर्स अपॉइंटेड एज ए फीमेल मेंबर से माने बूस्ट करा जाउची पिला आसिन घर को जाओ
ଆଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କର କେତେ ପିଲା ଖାଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୁଡିଂ ଦିଅ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଲ୍ଟର ଦିଅ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଘର ତିଆରି ହେଲା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁକ୍ ଆଫ୍ଟର ଦି ନନ୍ ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି ବା ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ହେଲା କି ତାର ମୂଳ କାରଣ ମୂଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି କଣ ନା ଏରେଡିକେସନ ଅଫ ଇଲିଟରେସି ଭାରତର ଯୋଉ ଅଶିକ୍ଷା ଦୂର କରିବା ବେସିକାଲି ଇନ୍ rural villages rural areas ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ବେଶୀ ଲୋକ ଅଶିକ୍ଷିତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏରେଡିକେସନ କରିବା ପାଇଁ ବା ସେଇ ଅଶିକ୍ଷା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବା ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ ସେଟା ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ କଣ ଏରେଡିକେସନ ଅଫ ଇଲିଟରେସି ଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା ସୋସିଆଲ ବ୍ୟାଡ୍ ଟ୍ରାଡିସନ ଆଣ୍ଡ କଷ୍ଟମ୍ସ ବ୍ୟାଡ୍ ଟ୍ରାଡିସନ ଆଣ୍ଡ କଷ୍ଟମ୍ସ ବ୍ୟାଡ୍ ଟ୍ରାଡିସନ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାଡ୍ ଟ୍ରାଡିସନ କହିଲି ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା କୋଉଠିକି ଯିବ ନା ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯିବା ଜର ହେଲା କୋଉଠିକି ଯିବ ନା ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯିବା ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାଡ୍ ଟ୍ରାଡିସନ୍ସ ଅଛି କଷ୍ଟମ୍ସ ଅଛି ସେଥିରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା मेडिकल फैसिलिटी फ्री ऑफ मेडिसिन तुम तो कोटी औषध किणिकिन खाऊच कि औषध गवर्नमेंट हॉस्पिटल रु गले तुम्हें औषध किणुच सेठी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को गले औषध किणुच कि No, sir. नो सर नो सर कहीं किणुनु फ्री रे मिलुଛି दैट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट फ्री मेडिकल फैसिलिटीज उन्नत मानर सेवा जोगे देव आयुष्मान भारत रे बिजु स्वास्थ्य कल्याण रे उन्नत मानर सेवा दिया इन लोकल देयर इज हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट यू टेक मेडिसिन अकॉर्डिंग टू योर डिजीज तमर जो रोग होइतिबो झाड़ा की परिस्रा ज्वर की कोन मुंडो बिंदुची बा स्किन डिजीज सेठी जे फ्री ऑफ कॉस्ट रे ट्रीटमेंट हेकिन आसी दैट इज द ड्यूटी ऑफ द पॉपुलर गवर्नमेंट गोटे लोकप्रिय सरकार गोटे पॉपुलर गवर्नमेंट रो ड्यूटी दैट इज eradication of social customs, traditions, bad rituals, and economic development. Social and economic development. Economic development किमता economic security, economic development. You say during the period of freedom movement in India, after freedom movement in India, ଯେତେବେଳେ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ଗୋଟେ पंचवार्षिक योजना कार्यकारी फर्स्ट 5 years प्लान्स रे गवर्नमेंट ट्रेस ओवर द एग्रीकल्चर सेक्टर गवर्नमेंट गोटे कृषि क्षेत्र में लोक खाइबा दरकार धान बिरी गहम ये सब खाइबा दरकार तेणुक से एग्रीकल्चर सेक्टर रे मनोनिवेश कला तापर सेकेंड पंच 5 years प्लान भी से तेणुक गवर्नमेंट देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री देन लार्ज स्केल इंडस्ट्री एम्प्लॉयड लोक को इकोनॉमिक सिक्योरिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट दबो जॉब दबो एग्रीकल्चर सेक्टर रे एबे भी एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलपमेंट करछि चाष काम उन्नत मान रहउछि मशीन पडुछि सेता बल नथिला मैन पावर थिला लोक काम करथले बळद काम करथले that is development of agriculture sector that is medicines manuals machines in private sector there is large scale industries you see any factory there the people are employed to serve to maintain their family to get financial salary and get the maintain their family that is economic security that is economic development of the family before that the backbone of the family the financial backbone of the family is too miserable ते परिवार रो आर्थिक मेरुदंड बहुत खराब दुर्बल थिला they are only depend on agriculture sector केवल से माने कृषि क्षेत्र रे निर्भर करथिले गोटे पिला इंजीनियरिंग एडमिशन करिवो गोटे पिला बीए एडमिशन करिवो केते धान बिकिले लाख टंका हबो से इंजीनियरिंग एडमिशन करिवो सम करी एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलपमेंट करा गला परिवार चाष होला
vast cold store तैयारी करागला. The development of the slogan of the Pandit Jawaharlal Nehru, Jai Jawan, Jai Kisan. Why? The Kisan, the farmers, are the backbone of the country, backbone of the as well as family. परिवार एवं देशर से माने backbone. जय जय जवान से दे माने कोटी जगिले सिक्युरिटी बॉर्डर रे चाष काम हैला जय जवान. You see the economic development of the people, economic development of the people is barely necessary to maintain their family. Barely necessary, niyati avashyaka. Why? There is price rise. There is imaginary want. मूल्य बढ़ुची, imaginary want भी बढ़ुची. तुम्हें घरे आज कौन खाई कि नेसचो? संगीता कौन खाई कि नेसचो? ଭାତ ଡାଲି भात डाली शाग भजा ଆଳୁ ଚଟଣି हाँ ଆଳୁ ଚଟଣି ସାର୍ आलू चटनी की डाली खाइल ହରଡ଼ ଡାଲି हरड़ डाली. तुम घर कोठी? ବାଲେଶ୍ୱର बालेश्वर. बालेश्वर ए झीटी खाइला भात डाली आलू चटनी शाग भजा भात तापर दी तीन आइटम खाइला. बिफोर 30 years धरिनियो तांको बापांकु धरि नबा ये हरड़ डाली खाइला बापा खाइथिबो मुग डाली बिरी डाली कोरड़ डाली. तमरो इमेजिनरी वांट मु कहूची इमेजिनरी वांट आवश्यक तू अधिक कौन हरड़ डाली खाइ न खाइदेले चली न था. हरड़ डाली 100 टका ना केते टका किलो हैला. बिरी डाली 50 टका किलो. इमेजिनरी वांट आवश्यक तमर कोन अछि ना साइकिल टा थिबा दरकार. गोटे स्टूडेंट रो कोन दरकार साइकिल टे तमर गोटे स्कूटी थिबो. दैट इज इमेजिनरी वांट. चाकरी कर दलो मान 10 वर्ष जाऊ हेले कोन हम स्कूटी ने ना से खरारे मु जिबिनी गरम होउची वर्षा होउची गोटे कार कर. दैट इज इमेजिनरी वांट. द इमेजिनरी वांट फुलफिल करिया पई बेसिक नीड्स ऑफ डे टू डे लाइफ, बेसिक नीड्स ऑफ ए फैमिली फुल करके बोथ हस्बैंड एंड वाइफ came forward for a job. आज गोटे झील को गोटे पुओ को पचार तुम्हें बाहब ना मु चाकरी करनी बाहर. That is the ultimate question of a girl or a boy. Why? They cannot maintain their family properly. They can maintain their lives in present day. There is price rise. कौन करिवो बापा बाहागर कर दो आमे कौन करिवो. There is I have no educational qualification. पाठ पढ़ी सारे बाहे चाकरी करी सारे बाहे मु निज गोड़ निजे छिड़ाई पारे बाहे. You see the last 30 years रो गोटे मैरिज पाई गोटे झियर पुअर गोटे टेन्यूर बा बयस सीमा थिला 15 20 25 22 भितर बाहे हो जात लेबे 29 30 30 plus. Why? They choose their decision. They get a job. Both काकू बाबा गोटे पुओ को पचार जीव काकू बाबा ना मु तो चाकरी कर गोटे झीटी चाकरी करथिले भल. झीटी को पचार जीव काकू तुम्हें बाबा ना मु तो चाकरी कर गोटे पुरुष जे पुओटी चाकरी करथिले बाबा. काइंड दे चॉइस दैट to maintain their family in future. गोटे दीटा पिला करिवे ताको भविष्यत को से गड़ी तुलछ. They are not depend upon her father and mother. से बापा बों को ऊपर निर्भरशील होती. That is the economic development. Last 30 years पूर्व your father's pocket is too cold. तुम बापा रो पॉकेट टा बहुत ठंडा थिला. Nowadays you get a job and your pocket is too heat. तुम्हें वर्तमान 30 वर्ष पर तुम केते बयस पाखापाखि 26 25 कि 22 हेतिबो तुम चाकरी करछ एवं तुम पॉकेट टा गरम अछि. You purchase anything according to your salary. तुम कौन कौन तुम salary अनुसार तुम किनी पाछ. That is your purchasing capacity. किंतु during the period of studentship you get 5 rupees for purchase of a pen.
हम बापा कहते बापा मु कागज किनिबी बहीटे किनिबी कलमटे किनिबी मते टंका दियो नाउअडेज योर फाइनेंशियल कंडीशन इज wealthy condition is rich पॉकेट पैसा अच्छी तुम्हें निजे परचेस कर पारछो दैट इज द सिक्योरिटी लेफगार्ड लिबर्टी द सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी दैट इज सोशल एंड इकोनॉमिक सोशल सिक्योरिटी तो वेरियस प्रकार महिला मान को निर्यातना किए दौची सोशल सामाजिक विधि व्यवस्था दौची तार सिक्योरिटी दरकार डाउरी चर्चर तो उठी गलानी आउ नाही पुओ तो चाकरी कर झील तो चाकरी कर डाउरी किए क्या दब किए क्या दब 100 पुअरे केते 91 ना 89 होउचंती झील किए क्या डाउरी दब the social security the financial security is the best and backbone of the family सुंदर एवं गोटे परिवार मेरुदंड हेले लिबर्टी पाई परिबो social and economic stability is also essential for the liberty like liberty is no meaning for hungry poor and socially disabled person liberty is no गोटे hungry थिबो भोकिला थिबो ता पाखे लिबर्टी कोन अछि गोटे पोर थिबो ता पाखे लिबर्टी कोन अछि से आगे खाइबा कथा कहबो ना मु कहबी मते स्वाधीनता दियो डिसेबल तार गोड़ हाथ भांगी जाईची से आगे औषध खाई गोड़टा सीधा करिवो ना कहबो मते स्वाधीनता दियो स्वतंत्रता दियो hence the equitable and fair distribution of income तमे कौन इनकम करछ किमिति करछ अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन तमे जॉब करछ किमिति ना अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तमर शिक्षा तो योग्यता अनुसार जॉब करछ ए से अनुसार सैलरी पाउछ बा इनकम करछ so that wealth and resource and adequate opportunity for livelihood in provision of the minimum needs essential for the safeguard of the liberty minimum needs के दबा ना सरकार that is safeguard of the liberty minimum needs का कहली खाद्य वस्त्र पानी shelter medical facilities basic needs of a life basic needs जाकू बंची रही पारे गोटे मनुष्य मु चाकरी देछि गवर्नमेंट कौन ना वर्ष को केते 200 दिन काम दउनी कि एनआरजीएस काम रे बेसिक नीड्स फुलफिल कर तेनु करी गोटे डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट रे गणतांत्रिक समाजवाद राष्ट्र रे संविधान कहूची लोक मानकर बेसिक नीड्स फुलफिल करिवो खाद्य दबो वस्त्र दबो पानी दबो तब चाकरी दबो जॉब कार्ड देगी लोक दरमा पाउना तंग चाकरी and establishment of social justice is also essential for the protection of liberty social justice you say the सामाजिक न्याय समाज रे न्याय तुम पाउचे ना पाउन you get social justice from society all are equal before the law नारी पुरुष समस्त समान सामाजिक विधि व्यवस्था अनुसार तुम्हें सोशल जस्टिस पाउछ किसी बुझी होची हेलो हेलो Yes, sir. स्टूडेंट हिसाब रे तमे ट्रांसपोर्टेशन ता कोन व्यवहार करछ निजर ओन व्हीकल ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना गवर्नमेंट बस अने तमे जीवा सिबा पाई निजर गाड़ी ना पर्सन व्यक्तिगत गाड़ी ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट मो बस बा टाउन बस कोन व्यवहार करछ स्पिता पंडा ओन व्हीकल
so that your economic condition is too high. The student ର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ଅର୍ଚିତା ମହାପାତ୍ର own vehicle. Student ର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? Basic needs of a student. Only one cycle. चंचल महापात्र own vehicle. यदि स्कूटी टा चलाउछ बैटरी स्कूटी ना पेट्रोल, यदि पेट्रोल चलाउछ that petrol the bring that money bring from mother or father or self कोटा बापा ठु आणुछ ना माँ ठु आणुछ ना भाई ठु आणुछ ना निजर इफ सपोज सेल्फ सपोज लेखिला सेल्फ you self लेखिला that money सेटा को फैमिली वेलफेयर पे खर्च करनु डेवलपमेंट ऑफ द फैमिली ठीक है choice is yours so that the economic and social development of the family in society it is essential nowadays. I feel that the vehicle is too essential for a student. से कॉलेज जीव ट्यूशन जीव बेले बेले से कौन सेटा ये करिछि फॉर द टाइमिंग से कोठी जॉब करूछि पार्ट टाइम करूछि मु गोटे थर कॉलेज फेरला बेलू वर्षा हला मु छिड़ाई गली कौन सेटा राजमहल ब्रिज तले से 10टा पिला छिड़ाई गली पिलारे पिला माने सब जोर जोर साइकिल चलेकिन कुआड जाउछ ना सर मु पार्ट टाइम करछि बाय रिलायंस फ्रेश रे मु जाउछि but how it is possible पाठ पढुछि still then he is earning से रोजगार करूछि से लाइफ टा को इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ से नॉट टॉकिंग फादर टू मनी दे बापा मो पाकू टंका पठाओ ना मु गोटे सम एक्सटेंड ना मैं गोटे प्राइवेट जॉब करछु so that nowadays the students the ladies the women are fight to survive in society sangram korchundi kon pai to survive in society to earning money you see the hotels महिला मान चाकरी करछन होटल ले बसछन मैनेजर हेकिन बसछन you see the various offices there is women you see the various shops दुकान में बहुत महिला काम करछन you see the bank बहुत महिला काम करछन you see the teachership maximum होचंदी महिला you see the non formal education अंगनवाड़ी शिक्षा केंद्र बस स्टैंड रे देखो बस चलो बस कंडक्टर महिला why they fight for the economic development of the self and her family से निजर एवं परिवार आर्थिक अवस्था सुधारिया पई चलछि लागि छि नेक्स्ट नंबर इज vigilant public opinion and free place vigilant public opinion create a vital role to solve the problem and independent press निरपेक्ष संवाद पत्र माने हेले लिबर्टी टा ठीक मिलिबो a positive to play the safeguard of the liberty vigilant and consciousness public opinion protective will be against the encroachment of the liberty vigilant internal vigilant is the price of liberty सतत जागृति स्वाधीनतार मूल्य तमे जागृत ही रहइबो against corruption against odd rule दुर्नीति विरुद्ध रे अन्याय विरुद्ध रे इनजस्ट विरुद्ध रे तमे लड़िबो विजिलेंट हबो प्रेस को कहबो मीडिया को कहबो तार तमे लिबर्टी पाइबो जस्टिस पाइबो नेक्स्ट नंबर इज public political education and enlightenment of citizenship
political education. The political parties also create political consciousness among the peoples. ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ during the period of election. ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ. Before that, there is political workshop, ରାଜନୈତିକ କର୍ମଶାଳା କରିବା ଉଚିତ. ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କେବଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କରୁନି କି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜର ଭୋଟ ଦେଇ ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ. ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ପଲିଟିକାଲ ଏଜୁକେସନ. ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରେଇବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରେଇବ, ସରକାର କରେଇବ, ଭେରିୟସ୍ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଜ ହୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ ଇନ୍ ଇଲେକ୍ସନ ସେମାନେ ବି କରେଇବେ. That's why the democratic form of government running smoothly in India. ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗତିଶୀଳ ଭାବରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଗେଇ. Besides the above, ये जो political education बा enlightenment of citizens, besides ये जो NGOs, social service organization and civil society can do that work. NGOs, non-government education. The eradication of the various गोटे remote rural area रे गोटे NGO काम करिवो कोन पाई ना eradication of poverty. छोट छोट काम करो, कुटीर शिल्प करो, दारिद्र्य दूरीकरण करो, eradication of bad tradition and customs. तुमको जर है चलो मेडिसिन औषध दुकान रू आनिबो, मेडिकल रू आनिबो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल रू पैसा पड़िबोनी, किंतु घरे चेरामुड़ी खाओनी बा गुणिया पाके फुंका खाओनी. लोकड़ा छोट पिलाटा 2 मासर कि मासकर कांदुची, ताकू चेंको दिएनी लुआरे गोटे कोन मासकर पिला 40टा चेंको दिया है, से बंचिबो से पिला. That is bad tradition customs in आदिवासी एरियाज. एनजीओ माने ए काम करिवे, समान को आनिबे कोठी कि ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल टू सर्वाइव द पीपल्स. लोक बंचिबा दरकार. आजिकली शिशु मृत्यु हार कमिछि ना बढ़िछि? शिशु मृत्यु हार कमिछि ना बढ़िछि? सर कमिछि सर. महिला मानकर डेलीवरीटा बेसी घरे होउछि ना हॉस्पिटल ले होउछि? हॉस्पिटल रे. काहे कि होउछि शिशु मृत्यु केना हेल्थ सेक्टर डेवलपमेंट कर. समितिर केतेटा पिला थिला? 7टा 8टा 9टा 10टा पिला थिले. एबे गोटे किंबा फाळे किंबा 2टा, एतिक ना बेसी? एतिक ना बेसी? व्हाई दे आर कंट्रोल बात कंट्रोल करछुंती कोथ पे जे हमें अल्प संतान संतति करिबा एवं ताकू भलो एजुकेशन दबा एवं ताकू भलो पदवी रे रखिबा. देयर इज कांसेप्ट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग. हमें 10टा जन्म ग्रहण करिबार आवश्यकता नाही. सेते बेले थिला एग्रीकल्चर सेक्टर रे लोक काम करतले, जिनस पत्र सस्ता थिला, लुण टंका रे 5 किलो थिला, इना 20 टंका लुण केजी ना केते बे लुण केजी केते 20 टंका. रुचि बदलिछि. तेणु एनजीओज social service organization and civil society create a vital role for the safeguard of the liberty. एमाने भी किछि काम करंती. इन रूरल एरियाज दारिद्र्य दूरीकरण करिबा, अशिक्षा दूरीकरण करिबा, बैड ट्रेडिशन कस्टम्स. यू सी द राजा राम मोहन राय, ए पॉलिटिकल थिंकर, ए सोशल वर्कर, कौन कला से एरेडिकेशन ऑफ सतीदाह प्रथा थ्रू लॉर्ड विलियम बेंटिक माध्यम गोटे सतीदाह प्रथा बोली गोटे घूर्ण्य प्रथा
ର ବିଲୋପ ସାଧନ କଲା ଫର ହ୍ୱାଟ ଫର ସେଭ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ ଲାଇଫ ଫର ସେଭ୍ ଅଫ୍ ଏ ଓମେନ୍। ମହିଳା ମାନେ ଖୁସିରେ ଆସି ନିଆଁରେ ପଡୁଥିଲେ। ହ୍ୟାଲୋ नो सर। ନୋ ସାର୍ ଇତିହାସ କହୁଛି ମହିଳା ମାନେ ନାଚି ନାଚି ଗୀତ ବୋଲିକି ଆସି କେମିତି ନିଆଁରେ ପଡୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ଫୋର୍ସିବିଲି ଆଣିକିନି ପକାଯାଉଥିଲା ନିଆଁରେ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହଁ ନଥିଲା ତାଙ୍କୁ ହଁ ନିଶା ହଁ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଜବରଦସ୍ତ ଆଣିକି। ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଧାଡିଟା କହିଲ ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଲ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ଆସୁଥିଲେ ଖୁସିରେ। କୋଉମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନିଆଁରେ ପୋଡି ହେଇ ମରିବା ପାଇଁ? କୋଉମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷେ ଲୋକରେ ଗୋଟେ ଆସିବ ନିଆଁରେ ପୋଡି ହେଇକି ମରିବା ପାଇଁ କି କଷ୍ଟ ସେ କହ। ଗୋଟେ ତମ ସାର୍ ଦେହରେ ଗୋଟେ ପେନସିଲ ମୁନ ବାଜିଗଲେ ତମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି କାନ୍ଦି ପକଉଛ। ନିଆଁରେ ପୋଡି ହବ ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ ପସିବୁଲ ଏ କଥା କହିପାରିବେ। ଦେ କେମ୍ ଫୋର୍ସିବଲି ବାଇ ଦେୟାର ଗାଁ ମୁଖିଆ ଅଛି। ଗାଁର ଯୋଉ ମୁଖିଆ ଥିଲା ଯୋଉମାନେ ମାନେ ସାମନ୍ତବାଦୀ ପ୍ରଥା କନଜରଭେଟିଭ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଟାଣି ହେଇକିନି ଆସୁଥିଲେ। that abolished by the Raja Raman Rai by the help of Lord William Bentinck to save the women life in India. ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏ ପ୍ରଥାକୁ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। କିଛି ବୁଝିହେଲା ଲିବର୍ଟି? ହ୍ୟାଲୋ यस सर। କନସେପ୍ଟ କାଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ କିଛି ତର୍ଜମା କରିଛ ନା ନାଇଁ? ଲେଖିନେଲ କିଛି ପାଠ ପଢିଛ ତା ଉପରେ? ଯେତିକିଟା ପାଠ ପଢେଇଲି ସେତିକିଟା ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଦବ ତମର ଟର୍ମ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ସାମିନେସନରେ ସେତିକି ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। 10ଟା ଖଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତାର ଭିତରୁ ତିନିଟା 5ଟା ଥିବ ହେଲା କି? କିଛି ବୁଝି ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ ପଢିବା ଆଜି that is equality। ଲିବର୍ଟି ଗଲା ଇକ୍ୱାଲିଟି ପଢିବା। ଇକ୍ୱାଲିଟି କଣ? ଇକ୍ୱାଲିଟି समानता। ସମାନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ୱି ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଅଲ୍ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ ବିଫୋର ଦି ଲ। ଆମେ ମାନେ ଭାରତୀୟ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଇକ୍ୱାଲିଟି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି ହେଇଛି? ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରେଭଲ୍ୟୁସନ କୁହନ୍ତୁ, ସିପାହୀ ମ୍ୟୁଟିନ କୁହନ୍ତୁ, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ କୁହନ୍ତୁ, ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କୁହନ୍ତୁ, ଫ୍ରିଡମ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୁହନ୍ତୁ, କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସର କ୍ଲାସ ୱାର କୁହନ୍ତୁ, କଣ ପାଇଁ? ଦେयर ଇଜ ଏ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ there is a discrimination between rich and poor. There is discrimination between rich and poor, and rich persons exploit the peoples. ଭାରତରେ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା କଣ ପାଇଁ? The English people exploit the peoples। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କଲେ। they stop the we are not collect salt। ସମୁଦ୍ର ପାଣିରୁ ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ନା ନାହିଁ? ସମୁଦ୍ର ପାଣିରୁ ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ। ସେ ଲୁଣ ମାରିବାଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଇଂଲିଶ ପିପୁଲ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଡାକିଲେ ଲ ବ୍ରେକ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା। ବେସିକ ତମେ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ଖାଇବ? ଫାଷ୍ଟ କଣ ଖାଇବ ଭାତରେ? ନା ଲୁଣ ଟିକେ ଦରକାର। The English people exploit the Indians in various manners। ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଶୋଷଣ କଲା। এই শোষণ, এই এক্সপ্লয়েট, এই ଇକ୍ୱାଲିଟି, ସମାନତା ନାହିଁ। ରିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ପୋର ଗୋଟେ ହେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଭେନ୍ ବହୁତ ତଫାତ ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ହଉଛି। ଆମେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିପାରୁନୁ, ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇପାରୁନୁ, ପରାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ।
ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କ୍ୟୁରିସିଟି ଆସୁଛି, ଆମେ କ'ଣ ସବୁଦିନ ପରାଧୀନ ରହିବା? ଆମେ କ'ଣ କେବେ ଚାକିରି ପାଇବାନି? ଆମେ କ'ଣ ଏବେ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ସବୁଦିନ ଖାଉଥିବା? ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିଛି ହବନି, ବିକାଶ କିଛି ହବନି, ଆମ ଗାଁକୁ କେବେ ରାସ୍ତା ହବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ରିଜିଓନାଲିଜିମ୍, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଗଢ଼ି ଉଠେ। ମୋ ଗାଁ ବଡ଼, ରିଜିଓନାଲିଜିମ୍, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ। ସେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଗୋଟେ ଟପିକ ଆସୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲିଟି, ସମାନତା, ଅଲ୍ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ ବିଫୋର ଦି ଲ ଇନ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଫର୍ମ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଜାତି ଧର୍ମ, ଆଗେ ଛୁଆଁ ଛୁଆଁ ମନୋଭାବ ଥିଲା, ଅଛି, ଆଜିକାଲି ଅଛି ଛୁଆଁ ଛୁଆଁ ମନୋଭାବ। ଅନଟଚେବିଲିଟି ଇଜ ଏ କ୍ରାଇମ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍। ଭଗବାନ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛୁଆଁ ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍। ସେ ଅଛୁଆଁ ଛୁଆଁ ମନୋଭାବ ଉଠିଗଲା। ଆଗେ ଛୁଇଁ ଦେଉଥିଲେ, ଆମର ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ କାଟାଗୋରୀର ଲୋକମାନେ ବି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାକିରି କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିଯାଉଛି, ଆମେ ବି ଯାଇ ଶବ ସଂସ୍କାର କରି ଆସୁଛୁ। ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଲୋକ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁନାହାନ୍ତି, ସିଧା ଘର ଭିତରେ ଯାଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ସେଇଆ ହେଇଗଲାଣି। ଯଦି ଆମେ ଛୁଇଁବାନି, ଯଦି ସେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ମୋର ରକ୍ତ ସିଏ ଦବ, ସେ ରକ୍ତଟା ମୋ ଦେହରେ କେମିତି ଯିବ? ସେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆସିଗଲାଣି, ସମାନତା ଆସିଗଲାଣି। ପୁରୁଷ ମାନେ କ'ଣ ଦିଟା ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି ନା ଗୋଟାଏ? ହ୍ୟାଲୋ ତୁଳସୀ, ପୁରୁଷ ମାନେ ଦିଟା ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି ନା ଗୋଟାଏ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ସାର୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଭୋଟ ସାର୍। ଗୋଟେ ଭୋଟ, ମହିଳା ମାନେ ଗୋଟାଏ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସମାନତା ସାର୍। ଅଛି ନା ନାଇଁ? ସମାନତା ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଅଛି, ଅଛି ସାର୍। ଅଛି। ଇକ୍ୱାଲ ସେୟାର ଟୁ ଅଲ୍। ପୁଅ ବି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଉଛି, ଝିଅ ବି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଛି। ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଲାଣି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି, ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି। 395 ଧାରା ଥିଲା, ଏବେ 400 କେତେ ଧାରା ହେଲାଣି, ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ହେଲାଣି। 370 ଧାରା ଉଠିଗଲାଣି, 3 ତଲାକ ବି ଉଠିଗଲାଣି। ବାବରି ମସଜିଦ ଜାଗାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇସାରିଲାଣି। ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ସମାନତା ଆସିବା ଦିଗରେ, ସମସ୍ତେ ସମାନ। 3 ତଲାକ ଉଠିଗଲା, ଠିକ ନା ଭୁଲ? ଠିକ ସାର୍। ଠିକ। ସେ ଗୋଟେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଥିବା ଗୋଟେ ହଜବାଣ୍ଡ, ମହମ୍ମଦିଆନ ହଜବାଣ୍ଡ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ତମ ପୁଅ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି, ସେ ଗୋଟେ କାଚ ଗ୍ଲାସ ଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ସେ ରାଗିକିନି କହିବ ତଲାକ ତଲାକ ତଲାକ, ସରିଗଲା କାମ, ସରିଗଲା। ବ୍ୟାଡ୍ ଟ୍ରାଡିସନ ଆଣ୍ଡ କଷ୍ଟମ୍ସ ଅଫ ଦି ମୁସଲିମ୍ସ ଉଠିଗଲା ନା ନାଇଁ? କେତେ ମୁସଲମାନ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହଉଥିଲେ, କୋର୍ଟକୁ ଦୌଡୁଥିଲେ। କ'ଣ କରିବ, ତାଙ୍କର ଅଛି 3 ତଲାକ, କୋର୍ଟ ବି କିଛି କହିପାରୁନଥିଲା। ଏବେ ତଲାକ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କୋର୍ଟକୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଯେତିକି ଥିଲା, ଯେତିକି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଥିଲା, ଅଛୁଆଁ ଯେ ଇଏ ସବୁ ଥିଲା, ସେ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମାନତାରେ ପରିଣତ ହଉଛି। You see the during period of freedom movement in India, there is a lot of discrimination in society. ଦେଖିପାରୁଛ? ଆগে ସେଠି ଛୁଆଁ ଛୁଆଁ ଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ତାକୁ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଇଂରେଜ ପିପୁଲ୍ସ ମାନେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେଇଗଲେ। ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ହେଲାଣି। So that equality. Equality is another topic like liberty. Like liberty, equality is an important concept in political science. Economics is another concept, fundamental concept, but ମୌଳିକ ଧାରଣା ସବୁ ଇଏ in political science. You see, both are closely related to each other. There is
no liberty in the absence of equality. Both are essential for the development of human personality. Both are important. तुम कह मोर खाद्य होगला रहिबा दरकार नहीं, बोथ रहिबा भी दरकार. Both are important for the development of human personality. Equality and liberty. Liberty पढ़िले equality पढ़िबा. Both are essential for the development of equality. मोर टंका होगला मु पाठ पढ़िबनी, यू आर नॉट डेवलप्ड. पाठ दरकार, रोजगार दरकार. पाठ रोजगार हो गले तुम ठीक है गल. समाज रे गोटे प्रतिपत्ति दरकार. तुम समाज रे गणित हम हाँ ये जे वेरी गुड जेंटलमैन, समथिंग रेस्पेक्ट करबे, रेस्पेक्ट टू ऑल, ताल तुम सम्मान पाइबो. सब आवश्यकता अछि, इक्वालिटी आवश्यकता अछि, लिबर्टी पढ़िले से भी आवश्यकता अछि. There are struggles in the attempt of the right to equality in the American Declaration of Independence, 1779. American independence, War of Independence, American Swadhinata Sangram. कौन पाई समानता पाई. We are all equal before the law. समस्त में समान. Fight for justice, fight for equality. The men are born and always continue to free and equal respect to their rights. Man is born free. You see the social contract theory, Montesquieu, Rousseau, Voltaire. Man is born free. Man equal status in society. Society रे समस्त प्रकार सुविधा सुजोग मिलवा दरकार. इक्वालिटी देछि फंडामेंटल राइट्स, right to equality. In 20th century, almost all the states recognize the right to equality. Almost all the states, countries, in their fundamental right, there is right to equality. समानतार अधिकार. हमें समस्ते समान. जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, निर्विशेष समस्ते समान. नारी, पुरुष समस्ते समान. All the democratic constitution of the world, including India, have guaranteed the right to equality all purpose to citizens. In the democratic world, democratic system in all the world, विश्वर समस्त गणतांत्रिक राष्ट्र तार सिटीजन मान को राइट टू इक्वालिटी देइछ ता कॉन्स्टिट्यूशन संविधान. डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इक्वालिटी जो कॉन्सेप्ट है कौन किम डेवलपमेंट है तार अभ्युदय तार विकास लोक केमिति जानिले दिस इज इक्वालिटी. को गवर्नमेंट रे इक्वालिटी अछि, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट रे इक्वालिटी अछि, मोनार्किकल फॉर्म ऑफ राजा समानता दबो. ओनली इन डेमोक्रेटिक वर्ल्ड फर्स्ट स्टेट, गणतांत्रिक जनमंगल राष्ट्र, समाजवादी गणतांत्रिक जनमंगल राष्ट्र, देयर इज इक्वालिटी ऑफ द स्टेट. यू सी द कार्ल मार्क्स आइडियोलॉजी, यू सी द टू बुक्स इलेक्शन मैनिफेस्टो and Das Capital. After class war, there is classless society. श्रेणी संघर्ष पर कौन है the classless society, श्रेणीहीन समाज, that is equality, समस्त समान. You see the various philosophers, the thought of the various philosophers, they gave views equality to all, समस्त को समानता भित्ति. In family, equal distribution to all. In society, तमे गोटे जाइछो खाया पई, तुमको
तरकारी न देकिन खाली डालमा भात दिया समस्त जा दिया समस्त दिया बिकॉज इक्वल facilities to all. That is equality. That is the background of the equality. The concept of equality is not that old as per the concept of liberty. It is writing in the statutes and the state of Romance. American War of Independence is largely fought against the prevailing the inequalities. American War of Independence. कौन से कहला? Fight against the inequalities. असमानता विरुद्ध से संग्राम करवा. अमेरिकन स्वाधीनता संग्राम. असमानता. भारतीय स्वाधीनता संग्राम. कौन पाई? हमें पराधीन थे हमें स्वाधीन. फ्रेंच रेवोल्यूशन. कौन पाई? फरासी राष्ट्र विप्लव. कौन पाई? शिल्पर अद्भुत. सिपाही म्यूटिन. सिपाही विद्रोह. कौन पाई? सिपाही मैंने आंदोलन करते. कौन पाई? तो गोटे कौन गोटा घुषुरी गाई चर्बी गोटे दिया कामुड़ी देयर इज सम प्रॉब्लम्स देयर इज सम थॉट्स बिहाइंड ए रेवोल्यूशन तुम आज रेवोल्यूशन करछो आंदोलन करछो कौन पाई ना हमको जस्टिस मिलुनी हमको चाकरी मिलुनी हमको चाकरी करिना 10 मास पर हमर रिजल्ट बाहर करछ देयर इज सम पॉइंट्स you make equality in society तुम एवढा समानता सोसाइटी रे तयारी करछ that's why the governments in fundamental rights government gave you right to equality समानतार अधिकार तुम the decline of imperialism and colonialism emerged of the large number of the independent states in Asia, Africa and Latin America. The imperialism power here, who is the imperialism power in the world? America. 13टा उपनिवेश थिला कॉलोनीज थिला बर्तन एक बनला साम्राज्यवादी शक्ति ता विरुद्ध imperialism power विरुद्ध हम संग्राम करिया and meaning and nature of the equality. Meaning, what do you mean by equality? Equality is like liberty is the most abstract concept, very difficult to define. Very difficult to define. According to Professor Lasky, the Austrian political philosopher, writes, no idea is more difficult in the whole realm of the political science than equality. Political science equality no मूल्यांकन करिबा meaning काठिगर part. Similarly, J. Stephen observed equality is a word so wide and vague to by itself almost amusing. Wide बहुत व्यापक इक्वालिटी शब्द इक्वालिटी वर्णना करिबा बहुत व्यापक समानता प्रत्येक क्षेत्र रे from family to country. It is a common that equality is used for identification of treatment of identity of all men are equal. Samaste saman. All men are born equal, free, equal. Samaste saman. He hame janma grahana karchu. By nature, by occupation, by social problem, we became rich and poor. हमें समझते जन्म हो ठीक रे. Our occupation, our profession, our business, our educational qualification द्वारा हमें अलग अलग हो जाउछु. रिच हो जाउछु कि पोर हो जाउछु. Like liberty, equality, both negative and positive meaning. जमती equality थिला negative positive यार भी से negative positive. Equality does not stand for the absolute equality. जमती absolute equality थिला जमती equality it accepts the presence of natural inequalities
or stand abolition of man-made inequalities. Man-made inequalities. Man-made inequalities, मनुष्यकृत असमानता, that is bad tradition and customs. Bad tradition and customs. रोग होची डाक्तरखाना जीवानी सेठी जीवा सतीदाह प्रथा सेठी जीवा सेठी ये करिबा एमती बैड ट्रेडिशन एंड कस्टम्स जहाँ अच्छी जहाँ मन को आस दैट इज इनइक्वालिटी सामाजिक असमानता इट इज स्पेशल प्रिविलेज बेस्ड ऑन क्लास कलर सेक्स एंड रेस आगे गोटे स्पेशल प्रिविलेज थिला ए मानकू एबे सब उठी गले समस्त समान It implies equal satisfaction basic needs to people like food, shelter, education, health, and security. Basic needs दबो किए दबो गवर्नमेंट दबो कहीं की दबो ना वेलफेयर स्टेट पाई बेसिक नीड्स कौन है पर्सन रो ए व्यक्ति रो इंडिविजुअल बेसिक नीड्स को एजुकेशन हेल्थ सेक्टर निरापत्ता इत्यादि basic needs of a person. That is people like food, shelter, education, health, security. Equality provides, grant and guarantee equal rights and freedom to all the people in the society. All the people in society, equal rights. समस्तंकर समान. Equality also means the absence of social and economic exploitation in the society. Social exploitation. सामाजिक शोषण and economic शोषण अर्थनैतिक शोषण आर्थिक शोषण You see the social traditions, social customs. The bad tradition, bad social customs and tradition in our villages, in our rural areas, has break the development of the society. Our जो social tradition customs अच्छी, से कहाँ को break करूँ? The social development of the society. सामाजिक उन्नति की से बंद कर दूँचे. किए कौन गोटे पिलाटे होबो ताकू जदि हमें मेडिकल न नहीं घरे चेरमूली अंधविश्वास रे हमें दबा से मरी गला तार जो पोटेंशियलिटी थिला तार जो इनर क्वालिटी थिला तार जो इनर नॉलेज थिला ताकू ता गार्डियन माने ब्रेक कर देले जेमते ओडिया रे गोटे अछि पडिगाटी प्रस्फुटित न होणु आ फुलटी प्रस्फुटित न होणु हठात झड़ी पड़िला हठात मरी गला किए जानि नथिला से दिने शेक्सपियर भली हो किए जानि नथिला ता पाखरे गोटे लीडरशिप अछि नेतृत्व नहीं पारे भारत वर्षर किए जानि नथिला से भविष्य जड़े फकीर मोहन सेनापति बा साहित्यिक जड़े हो पारे किंतु हठात से झड़ी पड़ा दैट इज एक्सप्लोरेशन गवर्नमेंट तक सुविधा दे पारा देले सुधा भी से जो बैड ट्रेडिशन एंड कस्टम्स भितर अच्छी से तादर उद्धार हो पारा सो दैट एक्सप्लोरेशन इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन अर्थनैतिक शोषण अर्थनैतिक शोषण कौन अर्थनैतिक शोषण किए करे अर्थनैतिक शोषण किए करे संगीता किए करे हेलो
स्मिता किए करे अर्थनैतिक शोषण फाइनेंशियल एक्सप्लोरेशन किए करे नंबर 1 प्रथम आसीबो इंडस्ट्रियलिस्ट शिल्पपति माने लोक को परिश्रम करेंगे ताकू देबेनी दरमा 10 घंटा परिश्रम करेंगे 6 घंटार दरमा देबे ठीक अच्छे गवर्नमेंट करे गवर्नमेंट गोटे स्केल न करी कॉन्ट्रैक्चुअल करी विभिन्न कैटेगोरी लोक माने स्ट्राइक करते फॉर व्हाट For what? They fight for justice. They fight for their salaries. कहीं से मैं संग्राम करचंती कहीं से मैंने राजरास्ता रे अछंती because government exploit them. से को government शोषण करछंती. Definition: the concept of equality is defined in different philosophers in different ways. विभिन्न भागरे विभक्त विभिन्न राजनीति विज्ञान विभिन्न डेफिनेशन according to John Locke, equality is state of condition where in all the power and jurisdiction is reciprocal on the having more than others. Last key, equality means there is no shall be so placed society in the never reach in neither to exact the which constitute a denied later citizenship. व्यक्तिर स्वाधीनता पाई जहा आवश्यक दैट इज इक्वालिटी व्यक्तिर अंतर्निहित ज्ञानर विकास पाई गोटे पिलाटे जन्म है तो कई कही पारबनी से जने कृषक हम से जने चाषी हम से जने मुख तार गार्डियन ताको जो लाइन में छाड़ से लाइन में पारदर्शिता आनी पारे तार ज्ञानर से दिगरे अद्भुत हो पार किए मूलरू गोटे कौन है नए परिस्थिति चाप शिक्षा कुसंग को भित्ति करी तार जीवन धारा परिवर्तन होता है तेणुक से समानता दरकार इक्वाल शेयर टू ऑल डिस्क्रिमिनेशन आवश्यकता नहीं डिस्क्रिमिनेशन कौन है कौन हम मन भीतर गोटे विद्रोह सृष्टि हम फाइट एग्नेस्ट डिस्क्रिमिनेशन संविधान कहनी तुमको डिस्क्रिमिनेशन कर असमानता ना इनइक्वालिटी ना इक्वालिटी टू ऑल दैट इज द मोटो ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लक्ष्य उद्देश्य कौन ना समस्त को समान रूल ऑफ लॉ इक्वल शेयर टू ऑल ये कॉन्सेप्ट किसी बुझी होची ना बुझी होनी हेलो ममता यस सर कोठे अच्छा ममता घरे कोठे अच्छा घरे कोठे अच्छा घरे सर घरे माने कोठी माने जागा को स्थान मु एबे सासू घरे अछि मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रे आ सेया कोनो मयूरभंज रे अछि मयूरभंज रे कोन जागा को मयूरभंज रे बारीपदा पाखरे अछि हां हेला मु जानि कि मयूरभंज मु जाए मयूरभंज रे कोन जागा कहले मु कहि देबी बारीपदा कोठी प्रॉपर बारीपदा नो मु तो हस्बैंड के एबे रहउची मो सासू घरे अछि मोरडा रे मोरडा हां एग्जैक्टली मोरडा रे कोन से को गां रे अछि सेठी गोटे बारीपदा पाखा पे गोटे कृष्णदासपुर अछि कि जानि छ आज्ञा सेठी कि मु बेले बेले जाए बारीपदा भी जाए ए कॉलेज काम रे सब बेतनटी बारीपदा सेटा बारीपदा तमरो स्कूलिंग ता कोडी बारीपदा कॉलेज रे बारीपदा +3 डिग्री कॉलेज ता नहीं मो सेठी करू नहीं जेहेतु मो बाप घरे माने क्लास करूथली तो मो एफएम कॉलेज रे मोर सेंटर टा एफएम आज्ञा नहीं +2 +3 कोडी सेटा बॉयसिंगा रे करथली बॉयसिंगा आज्ञा तो से
ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ବେଳେ ମେନ୍ ରୋଡରେ ପଡିବ ବୈଶିଙ୍ଗା ଆଉ। ଠିକ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ସାର୍। ଠିକ ଠିକ ଅଛି। ହଁ। The concept of equality is dynamic and keep changing according to times. বিভিন্ন ସମୟରେ equality ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି according to different scholars. He suggested different type of kinds of equality. They are number one is natural equality. ପ୍ରାକୃତିକ ସମାନତା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟ। ତମକୁ ଭଗବାନ କିଛି ଇକ୍ୱାଲିଟି ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରାକୃତିକ। ଗୋଟେ ହେଲା କୃତ୍ରିମ, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇକ୍ୱାଲିଟି? ଇଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ men are born free and equal. ସେଟା କ'ଣ କହୁଛି? The man is born free and equal. ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ free and equal ସମାନତା ଅଛି। Nature has endowed man with rationality. Therefore, all the people should treated equality without discrimination on the ground of sex, race, color, caste. ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାନ୍ ବର୍ନ ଫ୍ରି ସେତେବେଳେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆସୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେବା ଉଚିତ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନ୍ୟାଚୁରାଲ equality. But the real concept of equality is unstable because all men in society are not equal. It is true fact that in society, in present day, we are not equal. ଗୋଟେ ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଅଛନ୍ତି। There is discrimination between rich and poor. କେବଳ ତ ସମାଜରେ କ'ଣ ଧନୀ ଗରିବ ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ। There is inequality in society. Though we free from in during the period of birth, যদিও ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ଫ୍ରିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, କିନ୍ତୁ we are in chains in society. ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସମାଜରେ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳ ପିନ୍ଧିକିନି ଅଛେ। ମୋ ସୋସାଇଟିଟା ସେୟା ହେଇଯାଇଛି। ନମ୍ବର 2 ଇଜ ସୋସିଆଲ ଇକ୍ୱାଲିଟି, ସାମାଜିକ ସମାନତା। You see, the social equality has assumed the great importance in the modern times, provide a vital role in modern times. ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ବା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମାନତା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବା ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। It implies that the social sphere all men and women are equal. In day-to-day life, in government and private sector, in job sector, men and women are equal. What is the today's burning topic? আজি କ'ଣ ଗୋଟେ ମହିଳା ଦିବସ ଅଛି କି ଆଜି? ନାଇଁ ସାର୍, କାଲି ଅଛି। ଆସନ୍ତା କାଲି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ମୋଦିର ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ କିଏ ରହିଲେ? ଟିଭି ଦେଖିଲ କି? ମୋଦି କିଏ? ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାଇମ ମୋଦି କିଏ? ମିନିଷ୍ଟର। ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାରତର ପ୍ରଧାନ। ତା ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ କିଏ ରହିଲେ ଜାଣିଛ? କାଲିଠୁ ରହିବେ। ସାର୍ ଜଣେ ମହିଳା ତ ଥିଲେ। ଜଣେ ନୁହଁ, ଏ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଫିମେଲ କମାଣ୍ଡୋ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ମହିଳା ତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ, ସେଟା ଦେଖିଥିଲି। ତାଙ୍କର ବି ରିସେଣ୍ଟ ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭବନରେ ମ୍ୟାରେଜ ସରିଛି।
हाँ हाँ से तो अच्छी सिक्योरिटी से तो अच्छी कि मोदी प्रधानमंत्री माइक्रोफोन टा ऑफ करंतु सुना जाउनी किए फोन पिला माने तो सब डिस्टर्ब करेंगे ये क्लास बेले हाँ ठीक अच्छे महिला माने इक्वाल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू माने आगे थिला महिला मान गोटे पुरुष जगु थिला अर्थात महिला माने पुरुष को जगिले यू सी दी डायनामिक चेंज व्यापक परिवर्तन घटी डायनामिक चेंज इन सिक्योरिटी स्ट्रक्चर ए लेडी police officer commando is a group of police officer or commando take care the safeguard of the honorable prime minister of India गोटे मान्यवर प्रधानमंत्री भारत वर्षर तार सिक्यूरीटी बा सेवा जोगेया पाई ए ग्रुप ऑफ कमांडो लेडी कमांडो को दिया आगे महिला मानू को घर कोण रे रखा जाउतिला ताकू जगुथिले पुरुष लोक यू सी दी व्हाट इज द सिनेरियो प्रेजेंट डे वर्तमान दिन रे आजिर दिन रे कौन सामाजिक व्यवस्था घर कोण रे रहउथिले महिला फकीरमोहन सेनापति लिखिथिला लो रेवती लो भी से पाठ पढ़ले सब मरी जाउथिले आज महिला माने बंधुक धरी मोदीर सिक्यूरिटी अच्छा Spear, all men and women are equal. No man is recognized as socially superior and inferior than number of the community. गोटे पुरुष के सुपीरियर नहीं गोटे पुरुष सुपीरियर की गोटे महिला जड़े तहसीलदार आसला गाँ को ता गोटे पुरुष कौन कर नमस्कार कर ना नहीं ना कह मु पुरुष मु सुप्रीम दान इयर्स मु तुम बड़ कह नो सर नो सर व्हाई their educational qualification their position in the state not similar than that person we respect the position सर टिके हेलो सर हेलो hello सर टिके क्लास टाइम चेंज करले होंता ने time ta fixed by the igno time ta नहीं सर टिके time अटेंड जोटा करे पे प्रॉब्लम होची तो कोना दियो time ta fixed by the igno इटा मोर टाइम नो 5टा रु 7टा टाइम फिक्स बाय द igno तमर कोठी एडमिशन करछो सर इग्नो सेंटर भुवनेश्वर भुवनेश्वर तो सेटा तो कॉमन डिसीजन आ ताकू आ कोन चेंज करी हबो चेंज करी हबनी आई कैन सर ठीक है ठीक है चला In the other words, social equality means the absence of discrimination in the matter of social status, account of difference in caste, color, creed, जाति धर्म आगे गोटे जाति मध्य गोटे इनइक्वालिटी थिला धर्म भितर गोटे इनइक्वालिटी थिला वंश बुनियादी महिला पुरुष एमान भितर गोटे असमानता थिला इन प्रेजेंट सिनेरियो according to our Indian constitution the right to equality is same rule of law equality liberty equal before the law all are equal before the law समस्त समान आगे अलग जातिर लोक माने पोखरी को भी गाधे जाउनथले देयर इज इनइक्वालिटी इन सोसाइटी राज रास्ता रे गोटे झील पिलाटी साइकिल चलेकिन जाई पारथला देयर इज इनइक्वालिटी इन सोसाइटी इगने गोटे झीलटे बा पुओटे जाउची रास्ता रे तंक भाई आइन अछि तमे के किछ कहि परिबन समानता आसी गलन
इक्वल शेयर टू ऑल पुओ आसिकिन झील को देखुले ए झील भी चाहिए आम पुओ को देखू आम भर गोटे इंटराक्शन हम से बागर पूर्व कौन हो हेलो राजश्री बागर पूर्व कौन हो आगे गोटे ट्रेडिशनल बागर कौन मंगन बागर ये दीटा थिला ना नहीं आज्ञा सर एबे कौन हो प्री वेडिंग रिंग सेरेमनी गला चलना प्री वेडिंग रिंग सेरेमनी कौन कौन केते केते हो टू नो इच अदर आमे आमे प्रत्येक को आमे जानिबु कैन वी बिकम कबुल फॉर द लास्ट यस आमे केते वर्ष पई आमे उभय गोटे कबुल लेकिन चलिबु तले वी नो दैट बोथ वी नो आवर मैटर्स सेति पई कोन होची रिंग सेरेमनी प्री वेडिंग आउडा कोन होनी आउ गुटे कोन कोन आउ एति दीटा ए दीटा चलची आउ कि दिन पर आउ दीटा खंड बाहरिबो दैट इज द equality including equality of our culture economic equality and category of social equality our culture hindu culture jagannath sanskriti equality we all love god ame samaste bhagwan ku bhal pao we obey our traditional rituals ame kichi सामाजिक धर्मीय भावना को भी सम्मान दो पॉलिटिकल इक्वालिटी अच्छी इकोनॉमिक इक्वालिटी अच्छी ठीक है नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इक्वालिटी इट मीन्स द इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन्स इन द पॉलिटिकल प्रोसेस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन तमे झीटी तमे एमएल पई छिड़ाई परिबो अछि एमते इक्वालिटी अच्छी गोटा डिस्क्रिमिनेशन है कि पार्टिसिपेट इन इलेक्शन तमे झील जाई परिबनी वोट दवा अच्छी ना इक्वल शेयर टू ऑल समस्त तमर गोटे झील गोटे वोट पूरे गोटे वोट देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन वोट कास्टिंग इन द इलेक्शन कैनवासिंग इन द इलेक्शन झील प्रचार को जाऊ सेलिब्रिटी मैंने जाऊ प्रचार को This involves the concept of grant of equal political rights to all citizens, like right to vote, right to contest in election, right to hold public office, right to hold public office. तमे चाकरी करछो तमु चाकरी बाहर कर दे right to hold public office in private sector in corporate sector the women are getting jobs that is right to equality. Next number is economic rights, अर्थनैतिक स्वाधीनता समानता. In various equality, there is vital equality is economic equality. जत्ते तमे स्वाधीनता पाओ, your pocket is too cold. You came under the poverty line. You have no security. Instead of economic liberty. अर्थनैतिक स्वाधीनता तुमको दरकार. You get a job according to your educational qualification. You purchase the rice and sell the agriculture goods, कृषिजात द्रव्य in right price. ठीक मूल्य तुम बिकी पार प्रोडक्शन मूल्य पाई पार who get job according to your qualification to purchase your purchasing capacity and development of human beings in economic sphere
अर्थनैतिक शासन व्यवस्था भितर तुम बढ़ी पार बिकज यू हैव इकोनॉमिक इक्वालिटी तुम जदि अर्थनैतिक समानता था यू आर अर्निंग सम मनी अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तुम दरमा पाउछ केमिति पाउछ सरकार तुमको कौन सेमती दरमा दे दउछ according to your qualification according to your position according to your rank you get salary so that economic rights is a vital point to development of human beings in society. There should be equal distribution of wealth and resource in the society absence of economic expansion. शोषण करि परिबे अर्थनैतिक शोषण करि परिबे equal share of natural resources तो प्राकृतिक संपद अछि समस्त को भाग कर दे दिबा उचित This is the thought of the various philosophers thinkers एमन चिंता करथिले the natural resource तो प्राकृतिक संपद अछि समस्त को बांटी देवा उचित and the gap between rich and poor should be minimum and this should be not concerned with the health तो gap टा होची have and have nots स्टैंडर्ड होगा कथा मिनिमम होगा that is economic equality that is coordination between rich and poor ताका भीतर ଗୋଟେ समन्वय रखा के ଗୋଟେ हाईली रिच पर्सन के ଗୋଟେ एकदम कंप्लीटली पोर पर्सन होगा कथा समाज इनबैलेंस है जीव समाज क्लास वार हो समाज next number is legal equality legal equality it implies equality for the persons before the law all citizens irrespective of their status position should be treated as per the acting there irrespective of position इंदिरा गांधी पोजिशन ने थिला से दिन जेल जाइथिला ना नहीं तिहार जेल ले थिला दिल्ली समस्त समान irrespective of rich person position bureaucrats ministers those who are in high position in India or Odisha they came under legal equality आईनगत समाज समानता जिते बड़ हो भी दोष करथिले दंड पाइबा उचित बा आईन ताकू दंड दब गला बाट दे खसी जाई पारंती किंतु दे आर इक्वल बिफोर द लॉ irrespective of position according to A.V. Dicey legal equality consists the equal subject of the ordinary law in the hands of the administration by the ordinary courts. कोर्ट रे विचार हम सामान्य कोर्ट छोटो कोर्ट रे विचार हम because Indian constitution gave separation of power and implement of judiciary system separation in India संपूर्ण भाग अलग कर देछि judiciary system सेति पई समस्ते समान रहिबा उचित next is international equality it implies that all nation states of the world the sovereign states all the states in the equal age of the international law to the United Nations organization समस्ते समान से क्षेत्र कौन बुझेला कौन नहला कुह आउ टिके गोटे इंटरेक्शन करो
equality and liberty. Similarly, प्रायतः समान, समानता स्वतंत्रता। संगीता कोठी अच्छा? हेलो हेलो संगीता कोठी अच्छा वर्तमान? सर बालेश्वर अछि। बालेश्वर कथा होतिन ना बे कोन से किछि बुझी पारुछ पॉलिटिकल साइंस थ्योरी ऊपर सर आज ही इज द अटेंड कली कांसेप्ट ऑफ क्लासेस। हां सर आज ही क्लासेस अटेंड कली फर्स्ट टाइम। काईकी आगुरु 2-3टा गलानी सर अटेंड करि पानथली टिके देह खराब थिला। घरे बसी कंप्यूटर रे बा लैपटॉप रे बा मोबाइल रे क्लास करि पारथांतो। बालेश्वर कोठी घर? अयोध्या गोपालपुर सर। अयोध्या गोपाल आओ एक बेसिकली एक क्लासरूम टीचिंग ना ऑनलाइन टीचिंग भल लगे? क्लासरूम टीचिंग सर। क्लासरूम टीचिंग टे भल लगे। ऑनलाइन टीचिंग रे टिके डिफरेंस एथि पई टे डिस्टरबेंस हबार संभावना अछि। आज्ञा तो ऑनलाइन टीचिंग को मन रखिबा टे बहुत सहज। ये भी एक प्रकार ऑनलाइन टीचिंग। अच्छा अर्चिता कोठी अच्छा? अर्चिता सर घरे आगरपड़ारे। घरे माने आगरपड़ा माने भद्रक आगरपड़ा नहीं कि? आज्ञा सेठी कोन एडमिशन टा कोठी करछ? सर भद्रक रे। एटा कोन आगरपड़ा कोन निज घर ना रेंटेड ना कोन केमती? नहीं सर निज घर। भद्रक रु आगरपड़ा जो क्लास करिया पे आस ऑफलाइन क्लास रे केते किलोमीटर सेउड हबो सेठी? सर 45 मिनिट लागे घर एठू ଯିବା। कादरे बस रे? बस रे गले बहुत मिनिट लागे, बाइक रे गले 45 मिनिट लागे। बस तार माने बस रे टी अधिक समय लागथिबो नहीं कि? आज्ञा केमिति क्लास करो तमे? आज्ञा सर। क्लास करनी बोधे? सर ऑफलाइन रे मैं क्लास करली, ऑनलाइन रे जा क्लास करछि 3-4 दिन करछि। ऑनलाइन क्लास टा टी समस्त की सुविधा कर देछि नहीं कि? सर सुविधा हेले ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास भीतर फरक अछि। फरक अछि जे ऑनलाइन क्लास के तुमको सिखै छी कहि परिबो? कोविड कोरोना सर कोरोना दीटा जिनस शिखे देछि। गोटे ऑनलाइन क्लास आ गोटे फोन पे सिस्टम आज्ञा माने कैशलेस सेटा शिखे देछि। तमे गोटे चाहा पिया पे जाउछ बा कलम गोटे 10 टंकार किनुछ सेठी भी फोन पे करछ। जे टिफिन खाउछ चाउमीन खाउछ सेठी भी फोन पे करछ। दिस इज द या कोरोना डिजीज कोविड डिजीज रो गोटे बलिष्ठ अवदान। जाऊ कोरोना तो पळेलानी हमर ऑनलाइन आ फोन पे सिस्टम टा चलछि कैशलेस सिस्टम टा भलो ना खराब? ऑनलाइन रो इंटरव्यू भी होछि। सर ऑनलाइन एग्जाम भी होतला। हां ऑनलाइन भी एग्जाम होतिला। टेक्निकल स्टूडेंट मानकर होतिला तबरे एबे भी ऑनलाइन एग्जाम होनी कि जोठी 100-200 कंप्यूटर अछि सेठी भी आसिकिन पिला ऑनलाइन रे एग्जाम दउछन। भलो होला। काली कोन क्लास करिवा कुंतु? 5टा क्लास गला आ 5टा अछि। कोन क्लास काली कोन टॉपिक रे करिवा? जस्टिस करिवा काली?
खाली पाठ पढ़ेगा जस्टिस देखिए आउ कौन टॉपिक बाहर करिए वर्तमान समय 7टा हेलानी सुश्री धरित्री कोठी अछ सर हमारा निराकरपुर निराकारपुर कोट माने +2 +3 को कॉलेज रे पढुतिलो केबीडीएवी केबे सर मोर 2022 रे मैं पास आउट करछि 2022 रे +3 पास कलो आज्ञा तापर एडमिशन टा केते हेतिला 3 वर्ष माने पूर्व प्लस 3 एडमिशन 3 वर्ष पूर्व 22 रु 3 फेडिले केते 19 आज्ञा मु सेते बेले निराकारपुर कॉलेज रे थिली मते जानि परछो पॉलिटिकल साइंस रे एचओडी थिली हमर पॉलिटिकल साइंस के पढौतिला कैलाश त्रिपाठी आज्ञा सर आउ से प्रभात दास आज्ञा सुंदर ड्रेस गोरा है कि गोरा ही गेली आउ से जो की पटनायक के सुशांत पटनायक सुकांत पटनायक मन नहीं आज्ञा मत जानि पारलनी नहीं प्रभात सर को समस्त प्रायतः टिके जानती तो जानती हो से फ्रेंडली पूरा समस्त सहित मिसी जाती बस बस प्रभात दास फुटदारू जिया जिया करे गोरा ही पिलाटा ठीक ठीक तुम घरटा कोठी सर हमार प्रॉपर निराकरपुर निराकारपुर कोठी कहून प्रॉपर निराकारपुर कोठी बाजार रे हाँ बाजार ऊपर ट्रेन लाइन से बुडू एपुडू नहीं नहीं ट्रेन लाइन तलू को हमर माने पूरी जीवा रास्ता रे कोठी एबे घरे अच्छा नहीं आज्ञा students now it is 7 o'clock sir it is time to end of the class sir Okay. କିଛି ପଚାରିବାର ଥିଲା हाँ पचार sir ଇଗ୍ନୋରେ କଣ ଦିଟା କୋର୍ସ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରିହବ ठीक है मु से विषय टे कांसेप्ट क्लियर ना एंटी के ऑफिस रे बुझा नहीं पड़िबो किबा मु जबे जीबी बा टेलीफोन कांटेक्ट करी बुझिथिबी कहबी ଆଜ୍ଞା दीटा sir की कोर्स कोन दीटा हबनी किसी टाइम हबो की कोर्स कहलो दीटा पीजी Sir. कोर्स ना डिप्लोमा sir डिप्लोमा कोर्स करथांदी कौन डिप्लोमा दीटा गोटे पीजी करछ गोटे डिप्लोमा करी या तो yes sir हां मु बुझी बुझी पता ଆଜ୍ଞା sir ठीक है थैंक यू ऑल हेलो हैला हेलो हेलो सर हेलो सर बुझीबा थिला सर हम जो सिलेबस अछि सब तक यूनिट्स कवर करा जो तादर किछि नहीं नहीं वो यूनिट तो कवर करी हबनी सिलेक्टेड यूनिट अच्छा जोड़ा पॉसिबल एग्जाम रे सब तक 29 यूनिट तक सब तक आसीबो ना ना किनटा केते 10टा क्वेश्चन आसीबो मैक्सिमम 10टा यूनिट किंतु अछि दीटा बुक रे ब्लॉक 1 रे अछि 14 टा ब्लॉक 2 रे अछि बुक 1 बुक 15 टा 2 अछि हां बुक 1 अछि बुक 2 अछि ହେଲା କି ସବୁ ଏଥିରୁ सर ଆସିବନି क्वेश्चन କିଛି पोर्शन ଟିକେ पढ़िया ପାଇଁ पड़िबो आ ମାନେ ସବୁ ତକ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ଏଥିରେ ଯେତିକି ଅଛି ତ ବୁକ୍ 1 ରେ ପଢିବା ପାଇଁ 14 ଟା ପଡିବ ବୁକ୍ 2 ରେ 15 ହଁ ହଁ ବୁକ୍ ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆମେ ଯୋଉଟା ପଢଉଛୁ that is selected ओके सर लाइव क्लास ରେ ସବୁ पेपर को टच କରିହବ ଅଧିକ ସମୟ ବା ଅଧିକ ଦିନ ଏଠି ତ 10ଟା କ୍ଲାस କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତେଣୁ ସେଟା ଟିକେ ହବ ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ 10ଟା ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉ କ୍ଲାସ କରିବେ ସେଇଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ କୋଉଥିରୁ ଆପଣ ଯୋଉ 10ଟା କ୍ଲାସ ଯୋଉ କରିବେ ସେଇ 10ଟା ଯୋଉ କ୍ଲାସ ତାର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେଇ
यूनिट से ହଁ ହଁ ଆସିବ। ହଁ। 10ଟା ଯୋଉ ପଢଉଛି ତା ଭିତରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିନିମମ୍ 4-5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତମେ ତ 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦବ ନା ତା ଦେହରୁ। ହେଲା। ସାର୍ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟିକେ ଡାକିଦେବେ। ମୁଁ କାଲି ତ 2-3ଟା ଡାକିଛି, ମୁଁ ଡାକିଦେବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେତିକି ଟପିକ ପଢଉଛି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ସିଲେକ୍ଟେଡ ଟପିକ ହେଲା। ତାରି ଭିତରୁ ଆଜ୍ଞା 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ତୁମେ କରିବ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିହେଲା? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। Time is over. Thank to all the students. Thank you all. Okay. Thank you, sir. थैंक यू Thank सर। you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. हेलो Hello. ସାର୍ ଆମର ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ ବନେଇଲେ ହବନି? हेलो कल्पना। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ ବନେଇଲେ ହବନି? ହଁ ହଁ ହବ, ମୁଁ ସେଇଟା